آخرت لمسکم خامخا رسید لبواتو ستا فیما پو بدلی دی اغا خبری کے افضتم فیه چتو سے ننوتیو پوہاگے کے سشب رسید لو اللہ فرمائی عذاب عظیم عذاب رلوئی از تلقونہو بیالسنتکم سوتی چتو سے اخستل دا خبر آئیو بلنا بیالسنتکم پرجب اخبنو سرا وتقولون بأفواهكم أو توصيل بأفواهكم بخلوق بلسنا ما أغصى ليس لكم به علم جنوا توصل را بواغي سرس علم وتحسبونه أو توصيكم عن كوال بود خبر باندي حيرا دير معمولي وهو عند الله أو حال دادا جهاغا پنیز دی اللہ عظیم تیرا لویا خبروا ولولا اس سمعتموه اولی نوا سواتی چی توسی اوری دلدا سواتی چی توسی اوری دلدا خبرا قلتم چی توسی روا ما یکون لنا ندی روا مجلرا نشتا حق مجلرا اندی دی خبری نتکلم بحازا چی مج خبریو کو دی برے کے سبحانکا پاکی دو تولرا حازا بہتان عظیم دا دیر لوی بہتان دا یعزکم اللہ نصیحت کوي توسی تا اللہ تعالی اندی دی خبری تعودو چی توسی را واپس شو یعنی منی کوي توسی اللہ پاک دی دی خبرنا تعودو چی توسی دوبارا واپس شو لی مثلی پوشان دی دی خبرتا ابدن کلخ ان کنتم مؤمنین کچری ہوئی تو سیمان رڑن کی ویبین اللہ او واضح بینوی اللہ تعالی کلاو بینوی اللہ تعالی لکم تو سرا الآیات احکمات واللہ اللہ تعالی علیم در پوئی ذاتا حکیم پر حکمت ذاتا صدق اللہ العظیم.